Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dayan Hisni. Pada minggu ketiga, kita akan membahas tentang subjek dan verb serta object of preposition. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi terhadap kata-kata subjek dan verb serta object of preposition. Ketika teman-teman melakukan tes TOEFL, tentunya tidak asing dengan kata-kata tersebut. Kita akan bahas tentang subjek dan verb serta object of preposition ke next slide. Teman-teman semuanya, ketika melakukan tes TOEFL atau akan melakukan tes TOEFL, ada general strategis. General strategis itu adalah strategi umum yang teman-teman harus perhatikan ketika hendak mau tes TOEFL. Yang pertama, di sini kita bisa lihat, be familiar with the direction. Artinya adalah semua direction atau semua perintah ketika kita mau tes TOEFL itu adalah sama. Jadi ketika teman-teman tes TOEFL itu dibagi menjadi 3 part. The first part is the listening. The second part is structure and written expression. And the third one is the reading. Teman-teman, kita di sini akan membahas fokus tentang written and general structure. Untuk general structure dibagi menjadi 2. General structure dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah general structure biasa, dan yang kedua itu adalah writing expression. Di mana general structure itu dibagi, terdiri dari 40 soal. Nomor 1 sampai dengan 15 itu multiple choice. Sedangkan nomor 16 sampai dengan nomor 40, teman-teman itu bisa memilih mana yang error, mana yang tidak benar. Itu teman-teman pilih, seperti itu. Kemudian nomor 2, begin with the question 1 through 15. Artinya, teman-teman kerjakan dulu hal yang mudah. Kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang menurut teman-teman easy, paling mudah. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15 itu adalah pertanyaan yang paling mudah sekali. Kita lihat di sini, pertanyaan nomor 1 sampai 15 paling mudah. Kemudian, anticipate the question 5 paling mudah, kemudian 16 di sini. Ya. 11 sampai 15 itu pertanyaan yang cukup sulit. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan waktu ketika mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 15, teman-teman bisa mengerjakan nomor yang termudah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ketika teman-teman sudah selesai nomor 1 sampai dengan 15, kemudian teman-teman lanjutkan ke nomor 16 sampai dengan 40, di mana itu terdiri dari soal-soal written expression. Seperti itu, ya. Oke, next slide. Now we are going to learn about the subject and verb. Seperti teman-teman ketahui, ketika belajar bahasa Indonesia, itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Begitupun dalam bahasa Inggris. Ketika dalam bahasa Inggris itu terdiri juga subjek dan verb. Setiap bahasa Inggris, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu terdiri one subject and one verb. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terdiri dari 2 subjek dan 2 verb jika ada konjungsinya atau conjunction dalam bahasa Inggris. Oke, let's try to the example. See teman-teman di example number 1. Seperti ini. Bla 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 was ringing continuously for hours. So in this sentence, what we need? Yes, in this sentence what we need? In this sentence, we need subject. How we know? The first thing or the first step when we want to answer the TOEFL test, the first thing is we have to identify first which one the subject and which one the verb. In this example, we identify. In this sentence, there is no subject, but there is a verb, was ringing. The verb is was ringing, but there is no subject. So, blah 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 was ringing. This is the empty space. Empty space, we must fill the subject, right? So we identify the answer A to D. The A is loudly. Is this the subject? I think no, right? This is not subject. This is not subject. The answer B, in the morning. In the morning is the subject? No. Okay, nice. And then the C, the phone. The phone is the subject? Yes, the phone is the subject. For the D, the bells is the subject? Yes, the bells is the subject also.
There are two subjects in this answer. So, what we have going to do when we have two subjects in this example, in this sentence? The first is we have to identify the verb. If the verb is singular, the subject must singular. Yes, nice. The subject is singular also. So, based on the C and the answer, which one the singular subject? Yes, the singular subject is the phone. So, the best answer is C, the phone. Yes, like that. This is the strategy or general strategy when the student going to test TOEFL, like that. So, jika teman-teman ingin tes TOEFL, seperti ini mengidentifikasinya, mana subjek, mana verb, seperti itu. Okay, next. Okay, this is the example number 2. Ya, this is the example number 2. See newspaper, bla bla bla, every morning. Newspapers. Newspaper di sini bertindak sebagai apa? Newspapers in this sentence is the subject. Yes, newspaper is the subject. See, how many newspaper in this sentence? More than one, I think, because the newspaper there is S, like this. It means the subject is more than one. So we need what? We need the verb. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya setiap dalam bahasa Inggris itu ada satu subjek dan ada satu verb. In this sentence, there is no verb. So we have to search the verb. A, delivery. Is this the verb? Yes, delivery is the verb. B, are delivered is the verb also? Yes, are delivered is the verb also. How about the on time? On time is not verb. On time is the adverb of time. Yes, nice. Adverb of time adalah keterangan waktu. Oke, on time. Lalu bagaimana dengan regularly? Regularly adalah sama, keterangan juga. Karena ada li, L dan Y. Regularly itu keterangan. Sehingga C and D bukan verb. So we have to choose whether A or B. Kita identifikasi kembali. Newspaper di sini subjeknya jamak atau banyak, sehingga verbnya harus juga banyak, ya seperti itu. Di sini delivery. Jika kita pilih delivery, ini artinya meaning-nya berbeda, ya meaning-nya berbeda. Kita artikan bahwasannya berita tersebut mengirimkan. Nggak mungkin berita mengirimkan dengan dirinya sendiri, seperti itu. Maka berita itu telah dikirimkan, sehingga jawabannya adalah are delivered. This is the best answer for the example number 2. Okay, next. This is the example number 3. We still learn about the subject and verb. Example number 3. The plane, blah blah blah, landing at the airport in 5 minutes, like that. So, in this sentence, the first thing we have to identify first which one the subject and which one the verb, like that. Anyone knows which one the subject? Yes. The subject is the plane. Nice, very nice. The subject is the plane. So we need what? We need verb. Which one the verb? A, B, C, or D? I think for the A, it's not verb. Because there is it. If we choose A, jika kita milih A, berarti kita ada double subject. Sedangkan nggak boleh dalam satu kalimat ada double subject, kecuali ada conjunction-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian yang B, it really is. Apakah it really is juga pas dengan jawaban di nomor example nomor 3? Tidak. Karena apa? Karena it di sana ada it. It itu adalah subjek. Sehingga kita ketika memilih B itu adalah double subject juga. Sehingga tidak boleh. Lalu bagaimana dengan yang C? Ya, bagaimana dengan yang C? Yang C di sini ada is descending. Is descending itu adalah verb, ya, is descending. Sedangkan yang D juga verb. Ini verb. Jadi kita hapus dulu yang A dan B itu bukan jawaban yang tepat. Sehingga kita harus memilih jawaban yang tepat antara C dan D. Betul sekali. So antara C dan D kita identifikasi kembali. Landing. Landing di sini adalah artinya turun, ya. Jika kita memilih C di sini is descending, artinya adalah turunnya double gitu ya. The plane is descending, landing. Descending itu artinya turun juga. Kalau kita landing, pilih yang C,
it means the double meaning, seperti itu. So, kita pilih yang will be, artinya pesawat tersebut akan landing dalam beberapa menit atau dalam 5 menit kemudian, seperti itu ya. Jadi the best answer is D, will be. It is easy, right? Yes. Oke, kita lihat di berikutnya, slide berikutnya, this is the subject and verb. A sentence in English, as I said before, that a sentence in English must have at least one subject and one verb. As I said before, in English we have one verb and one subject. So let's try. We have to identify which one the subject and which one the subject and which one the verb. Number one, my best friend always helpful with the problems. So if we want to answer this question, the first step is we have to identify which one the subject and which one the verb. Number one, which one the subject? The subject is the my best friend. How many subject? This is only one subject because there is no s. So this is singular subject. Which one the verb? The verb is helpful. Helpful. So in this sentence is correct because there is subject and verb. Yes, this one correct. Number two, how about number two? Number two, let's read together. The bus schedule has changed. The bus schedule has changed since last week. So the first step is we have to identify first. And is there any subject in this sentence? Yes. In this sentence, the subject is the bus schedule, the singular subject, and the verb is has changed. So this sentence is correct. How about number three? Number three, accidentally drop the glass on the floor. Is there any subject in this sentence? Yes, the glass. Yeah, this is but there is the drop or is also verb. Even though this is accidentally, sometimes the student is confused. The student confused whether the accidentally is the subject. Artinya mungkin Anda bingung, ya. Mungkin Anda bingung apakah accidentally ini subjek? Bukan, accidentally ini bukan subjek, dia kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Inggris itu bisa ditempatkan di awal maupun di akhir, seperti itu ya. Oke, how about number four? Number four, the customers paying the clerk for the clothes. Number four, the customer. Is this the subject? Yes, the customer is subject. How many subject? Only one. Is there any verb? Paying the clerk for the clothes? Mungkin teman-teman mengira bahwa paying ini adalah verb. No, paying it's not verb. Why? Yes, paying it's not verb. Paying itu berasal dari kata pay. Ada imbuhan ing, verb ing ya, paying. Tapi ini bukan verb. Kenapa bukan verb? Karena di sini tidak ada to be. Karena di sini tidak ada to be sehingga bukan verb. So, in this sentence consists only one subject but there is no verb. Yes. So, in this sentence is incorrect. How about number five? Number five, the professor handed the syllabus to the student. The professor is subject. Yes. The professor is subject. How about the verb? The verb is handed. Ya. Memberikan, handed itu memberikan silabus kepada mahasiswanya. So, in this sentence is correct. Mudah ya? Okay. The skill number two, we have already done. We already learn about the subject and verb. So the next skill is we have to learn about the object of preposition. Object of preposition, apa sih object of preposition itu? Ya, kita lihat di sini. An object of preposition is a noun or a pronoun. A noun atau pronoun yang ada setelah preposition. Jadi object of preposition itu bukan subjek, melainkan adalah sebuah kata benda atau a pronoun, kata ganti yang ada setelah preposition. Seperti itu bahasa Indonesia kira-kira. Preposition dalam bahasa Inggris itu apa aja adanya? Preposition dalam bahasa Inggris ada in, at, of, to, behind, on, ya. Ini banyak banget. Behind, through, after, before, itu semua preposition dalam bahasa Inggris. Okay. A preposition phrase. Oke. Kita lihat contohnya. Kita langsung ke contoh aja biar teman-teman mengerti semuanya. Ini contohnya. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours.
in this sentence, we have to identify first which one the subject, which one the verb, and which one the object of preposition. The trip is the subject. To the island is object of preposition. How we know that this is the phrase is object of preposition? On the island. On the island. To di sini adalah preposition. Island adalah, the island adalah noun. Sehingga object of preposition disebutnya. Ini bukan subject dan bukan verb. Sehingga kalimat aslinya adalah the trip will last for the trip will last. Just it. Cuma di sini banyak sekali tambahannya sehingga ini mengecoh teman-teman ketika teman-teman hendak TOEFL test seperti itu ya. Oke. Next, kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini contoh berikutnya. Ya, contoh untuk object of preposition. Ya, kita review kembali apa itu OP atau object preposition. Object of preposition itu adalah sebuah kata benda atau pronoun yang datang atau yang ada setelah preposition seperti itu. Okay. In this example, to Mike was a big surprise. Saya yakin teman-teman pasti mengira bahwasannya Mike ini adalah subject. Yes, pasti seperti itu, bukan? Ya, Mike ini bukan subject. Mike ini bukan subject. Mike ini adalah object of preposition. Ini adalah object of preposition. To Mike ini adalah object of preposition. Di sini kita harus butuh apa di sini? Blank space-nya. Blank space-nya adalah butuh subject yang tadi saya sampaikan. To make di sini bukan subject, melainkan object of preposition karena di sini ada preposition-nya to. Ya. Sehingga kita butuh subject. Was a big surprise. Was a big surprise di sini was adalah verb. Yes, benar ya? Oke, sehingga kita butuh subject. Antara jawaban A, B, C, D, which one the subject? Oke, A. Is this subject for A? No. Really, ini bukan subject. How about B? The party is subject. Funny is the subject? No. Funny is not subject. How about the when? When is the subject? No. When bukan subject. Sehingga jawaban yang paling benar dalam kalimat ini adalah the party. Ya. Jadi untuk Mike, partinya big surprise gitu. Party mendapat pestanya besar seperti itu ya. Oke, this is the party for the subject. Kita lihat keterangannya di sini. In this example, you should look first for the subject and the verb. Yang tadi saya sampaikan di subject dan verb juga. Ya, bahwasannya di sini object of preposition adalah bukan subject dan bukan verb, sehingga kita di sini terkecoh oleh to Mike. Ya, oke, gampang ya. Oke. Ini ada skill tuh yang tadi saya sampaikan, itu baru contohnya. Sekarang kita penjelasannya. Penjelasannya apa object of preposition ini? Object of preposition adalah sebuah preposisi yang diikuti oleh noun atau pronoun yang disebut object of preposition. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini contohnya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. The name of the baby in the crib is Jack. Ya, the name of the baby in the crib is Jack. The first step, we have to identify first which one the subject, which one the verb, which one the object of preposition. Nice. Number 1, is there any subject? Yeah, the subject is the name. This is subject. Is there any verb in this sentence? Yes. The verb is Jack. The verb is Jack. Maaf, the verb is ya. Is ya, seperti itu. Double is. Oke. Sehingga kalimat aslinya teman-teman hanya the name is Jack. Just it, only itu aja. Ya, tapi di sini banyak sekali pengecohnya. Seperti itu ya. Banyak sekali pengecohnya. The name of the baby in the crib. Of the baby, kita lihat. Of ini adalah preposition. The baby adalah noun-nya. Ya, sehingga disebut object of preposition. In the crib, ini adalah preposition, the crib-nya noun sehingga object of preposition. Sehingga kalimatnya hanya simple, ya. The name is Jack. Itu aja. Oke.